Então vamos tentar de novo a palestra do Lampaplia. Semana passada não deu certo a gravação. Vamos ver se consegue dessa maneira. Então, uma pessoa fazendo perguntas para Lampaplia.เพื่อได้ปลุกเร้าความขยันในการปฏิบัติในช่วงเวลาที่กำลังจะหดหู่ท้อถอยได้ไม่มีศรัทธาหรอครับได้เกิดศรัทธาด้วยเกิดความขยันฟื้นขึ้นมาในการปฏิบัติ Então, a pessoa está perguntando como fazer para ter energia na prática, nos momentos que você está desanimado, sem energia para praticar, sem empolgação na sua prática, né? Como recuperar seu ímpeto em praticar. ถ้าตามความจริงแล้วเมื่อเรามีความตั้งใจในมาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีความมุ่งหวังตั้งศรัทธาของตนเอาไว้มีความพอใจที่จะปฏิบัติ Na verdade, quando a gente se ordena na religião budista, a gente tem que estabelecer firme nossa fé, nossa intenção em praticar. ไม่เกียจคร้านแต่ในการปฏิบัติเพราะเราต้องการพ้นทุกข์ Não pode ser preguiçoso em praticar, porque você tem a intenção de transcender o sofrimento. สารโดยตรงครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องปลูกศรัทธาของตนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้มาก่อนแล้วได้พ้นทุกข์มาก่อนแล้ว Então nós temos que estabelecer a nossa fé nas três joias, né? Tendo o Buda como uma pessoa que primeiro alcançou a iluminação. การที่พระองค์บำเพ็ญก็มีความตั้งใจจริงๆบำเพ็ญเพียรแต่เรายังไม่ได้บำเพียรหนักมันอย่างพระพุทธเจ้า E isso ele conseguiu através de ter uma resolução firme em praticar, né? Mas nós ainda não conseguimos ter esse mesmo nível de resolução que o Buda teve. พระพุทธเจ้าท่านบำเพียรมากจึงได้สำเร็จมรรคผลฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมาก็เหมือนเราเรียมใสหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เพิ่นได้พากันปฏิบัติก็มีแต่องค์ที่ปฏิบัติจริงจังทั้งนั้นเลย Mas o Buda teve que fazer muito esforço, teve que ter muita dedicação antes de conseguir alcançar a iluminação. E também todos os mestres da nossa linhagem, quer seja Lompo-cha, Lompo-man ou qualquer outro mestre, todos eles são pessoas que extremamente dedicadas e esforçadas. เกียรติข้านในการปฏิบัติท่านฝึกหัดตนเองได้ท่านก็เลยสอนต่อมาจนถึงพวกเรา Eles não tinham preguiça em praticar, né? E tendo conseguido ensinar a si mesmos, eles então ensinaram para as demais pessoas e esse ensinamento chega até nós. เป็นผู้โชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วยังมีครูบาอาจารย์ได้ตั้งใจปฏิบัติในบรรลุธรรมสืบกันมา Então nós somos muito afortunados que temos esses mestres que transmitem os ensinamentos, né, desde a época quando o Buda primeiro alcançou a iluminação, né, após a morte dele, outros mestres também tiveram a mesma resolução em praticar e alcançar a iluminação e transmitir esses ensinamentos que eles chegam até nós dos dias atuais. พระคุมบาสิกาก็ดีภิกขุโนภิกขุณีก็ดีในหมวดในบวรพุทธศาสนาในพานปฏิบัติฝึกหัดตนเองก็เลยพ้นทุกข์กันมามาก
Então, muitos leigos e leigas, monges e monjas que se dedicaram a praticar e alcançaram a iluminação. เป็นมาถึงครูบาอาจารย์พวกเราบวชสืบศาสนามาถึง2,550 ปีนี้นะก็ยังมีครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับผลและประโยชน์ได้คุณงามความดีมีการพ้นทุกข์ Então, isso vem de maneira ininterrupta desses 2.500 anos até chegar à época atual, onde os nossos mestres também praticaram e transcenderam o sofrimento. ถึงพวกเราท่านก็ได้สอนพวกเราให้มีความตั้งใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราได้มาบวชพุทธศาสนาและอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นญาติโยมเรามีความเลื่อมใสมีความตั้งใจที่จะมุ่งหวังตั้งใจปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ Eles então nos ensinaram, né, para que nós também tivéssemos a mesma resolução e dedicação à prática, né? Então, todos os leigos e leigas que têm respeito e veneração pelos ensinamentos do Buda têm que ter resolução em praticar para conseguir transcender o sofrimento. พอเราอยากพ้นทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องขยันหมั่นเพียร Nós queremos transcender o sofrimento. Ninguém quer sofrer. Sendo assim, nós temos que ser esforçados e dedicados. ฝึกฝนอบรมตนตามกำลังความสามารถของตนแปลว่าเรานี่พยายามสร้างสมบุญบุญบารมีของเราเพราะเราเดินทางถูกแล้วว่าเราได้ถือเคารพพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผล Então, nós temos que praticar o máximo possível de acordo com a capacidade de cada um. E procurar aumentar a quantidade de paramitas, né? Desenvolver o nível de paramitas que nós possuímos. Porque nós já caminhamos um bom tanto, né? Nós caminhamos um bom caminho já até aqui, né? Quando conseguimos fazer contato com os ensinamentos do Buda, né? Porque os ensinamentos do Buda é um ensinamento que trabalha com causa e efeito, né? Um ensinamento que tem sentido, né? Ele tem e funciona em termos de causa e efeito. มันเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุ ถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นเหตุและผลเราก็จะไม่ได้รับผล Então, ensina tudo que surge graças a uma causa, né? Se quer que aquilo cesse, então a causa tem que cessar, né? Então, da mesma forma, a gente tem que fazer esforço nas causas. Porque a gente não plantar as causas de maneira correta, o resultado não vai surgir. ถ้าเราขยันหมั่นเพียรตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็สามารถที่จะมีผลเกิดขึ้นเรา Se nós tivermos dedicação e esforço em praticar de maneira correta, então é possível que o resultado surja. ในเหตุในผลเชื่อในบุญในบาปนะบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์อันนี้เราไม่ต้องการบาปเราต้องการสร้างแต่ความดีเพื่อให้มีความสุขใน Então a gente tem que ter fé em causa e efeito, tem que ter fé em bem e mal, né? Aquilo que é bom, aquilo que é bem gera felicidade, aquilo que é mal leva ao sofrimento, né? Então nós não desejamos aquilo que é mal, a gente quer desenvolver e aumentar a quantidade de bem que há em nós. ชีวิตของเราจะมีคุณค่าที่สุดที่มาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ในโชคดีแล้วในพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลทำดีมีความสุขทำบาปความชั่วมีความทุกข์ Então é só assim nosso nascimento como ser humano vai ser o mais benéfico possível. Então, a gente teve muita sorte de ter nascido como ser humano e ter encontrado os ensinamentos do Buda, que é os ensinamentos que fazem sentido, né, que possuem causa e efeito, né, falam sobre bondade e maldade, etc. เวลาที่มันขยันหมั่นเพียรไม่ต้องขี้เกียจขี้คร้านถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านอยู่เราก็ไม่ได้บรรลุผลเพราะเราไม่ตั้งใจ Então, sendo assim, não devemos ser preguiçosos ou negligentes. Temos que ter bastante esforço, porque se nós formos preguiçosos e negligentes, os resultados que nós almejamos jamais vão se manifestar. นี่เราก็ตั้งใจขยันหมั่นเพียรป
ปฏิบัติบ่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนคนเดินทาง คนเดินทางจะไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ต้องมีความตั้งใจมี Então, a gente pratica continuamente, né? Que nem uma pessoa que caminha, que faz uma viagem a pé, né? Para que ele consiga alcançar a cidade que ele almeja, ele tem que ter determinação. ขาเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเราไม่ก้าวขาไม่เดินเป็นว่าคนขี้เกียจมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง Ele vai caminhando passo a passo, continuamente, né? Até ele conseguir chegar ao objetivo dele, né? Se ele tiver preguiça em caminhar, ele jamais vai chegar ao seu objetivo. เราก็ต้องขยันทำความเพียรของเราอาจจะยืนป่าในเขาเป็นที่สัปปายะอย่างนี้ เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เราในการปฏิบัติแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างเต็มที่เราไม่ต้องรอวันรอคืนไม่ต้องรอใครแล้ว Então, assim que ele vai conseguir atravessar as montanhas, as florestas, né? Até chegar no objetivo dele, né? Então, nós também, se nós quisermos transcender o sofrimento, nós temos que ter esse mesmo tipo de dedicação e esforço, né? ก็จะสามารถขัดเกลากิเลสในจิตใจของเราให้เบาบางไปได้รับความสุข Então, assim, nós vamos conseguir remover as quilesas da nossa mente, né? E experienciar a felicidade. ความสามารถของตนเองได้วันนี้เรามีความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเพื่อให้สงบเป็นสมาธินั้นเราก็ควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าทำไมการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจมันเป็นของยาก Então, sendo que nós temos a determinação em praticar, em estudar, em praticar e estabelecer a nossa mente em samadhi, nós então temos que pesquisar, né? Qual é a razão pela qual a nossa prática está tão difícil. ที่เราฝึกฝนรวมจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิได้ง่ายก็เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะ A razão pela qual a gente se esforça em praticar e não consegue estabelecer a mente em samadhi com facilidade, porque ainda nos falta sati e sampajanya. เมื่อเราขาดสติสัมปชัญญะเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเอาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราจะตั้งจิตของเรายึดเหนี่ยวไว้ Nós não temos sati e sampajanya, nós não vamos conseguir manter a mente no objeto de meditação que a gente escolheu, né? สมาธิจึงจำเป็นที่เราต้องฝึกสติสัมปชัญญะของเรา E a mente não vai se estabelecer em samadhi, então é necessário que a gente treine sati e sampajanya. ให้มีสติระลึกเร็วรู้เท่าทันจิตคิดจึงจะสามารถควบคุมจิตของเราไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ Então tem que treinar sati para que ela fique rápida. Você saiba rapidamente, esteja atento rapidamente, consiga estar ciente rapidamente para conseguir controlar os pensamentos da mente e conseguir manter a mente no objeto de meditação. ที่สุดนะเพราะพวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่ฝึกจิตใจไม่สงบก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองเป็นตัวสำคัญที่สุด Então, porque todas as pessoas que são praticantes e não conseguem estabelecer samadhi é porque lhes falta sati e sampajanya, né? E essa é a parte mais importante. เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะฝึกสติของเรายืนให้มีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติ Por isso é importante que a gente treine nossa capacidade de sati, né? Que esteja sentado, caminhando, deitado ou de pé, né? Tem que estar sempre com a mente presente, com consciência em sati. ว่ายืนกำลังยืนรู้จักตนเองกำลังยืนเดินรู้จักตนเองกำลังเดินฝึกสติในอริยบทนั่งอยู่ให้รู้จักว่าตนเองกำลังนั่ง
นอนก็ให้รู้จักตนเองกำลังนอน Quando você estiver de pé, você tem que estar ciente de que você está de pé. Quando você está sentado, deitado ou caminhando, tem que estar ciente de que você está constantemente ciente de estar naquela postura, né? Tá sempre treinando sati. นี่ก่อนไม่ต้องรีบร้อนอะไรในการฝึกจิตใจวันนี้หากเรารู้อริยบททั้งสี่ได้แล้วก็ทำงานอะไรทุกอย่างมันเราทำงานอะไรทุกอย่างให้เรารู้จักว่าเรากำลังทำงานสิ่งนั้นอยู่ Então, antes disso, não adianta você querer adiantar ou ter muita pressa em avançar com a sua prática. Então, aí conseguir estar ciente nessas 4 posturas do corpo, também quando você estiver trabalhando, realizando alguma tarefa, tem que treinar a si mesmo a estar ciente durante todo aquele processo, todo aquele momento de trabalho. เรียกว่าสมาธิอยู่กับงานสงบอยู่กับงานเพราะสติควบคุมตนเองกำลังทำงานนั่นอยู่ Tem que estar concentrado na sua tarefa, né? A mente tem que estar pacífica naquela tarefa. Isso graças a Sati estar ali controlando e administrando a mente. ถ้าเรารู้เข้าใจว่าตนเองทำงานนี้เข้าใจว่าทำงานอะไรก็เข้าใจว่าตนเองกำลังทำงานนั้นอยู่ต่อมาเราจะมาควบคุมเวลาเราพูดเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันสนทนากันเรื่องอะไรก็รู้จักว่าเรากำลังพูดเรื่องราวสิ่งนั้น Então, aí quando você conseguir estar ciente durante o seu trabalho, você também treina a estar ciente durante o ato de falar e conversar, né? Sempre que você fala e conversa alguma coisa, está ciente de estar falando, conversando. การตั้งใจพูดในเรื่องนั้นนี่เรียกว่าเรามีสติควบคุมในการพูดนี่หากเรารู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรเราควบคุมจิตใจของเราอยู่กับการพูดของเราได้แล้วเราก็เลยมาควบคุมจิตใจของเราใหม่ผมคิด Isso se chama, né, ter sati durante o ato de conversar, de falar, né? Então, quando você consegue ter sati durante o ato de falar, você então começa a treinar a manter a mente ciente durante os pensamentos que a mente produz. การศึกษาเรื่องจิตใจจิตคือความคิดไปโน่นไปนี่คิดได้ก็คิดทุกข์ก็คิดสุขก็คิดไม่ได้อะไรเลยก็ยังคิดจิตใจเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็มา Então, você começa a estudar a sua própria mente, o que é que a mente pensa, ela pensa nisso, pensa naquilo, pensa em ganhar isso, pensa em perder aquilo, né? Você começa a ficar ciente, né? Como é que a sua mente funciona. เข้าใจจึงศึกษา3อย่างนี้เข้าใจว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวจิตคือความคิดให้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อน Então, você estuda esse assunto, né? Então, sati é a capacidade de lembrar-se, né? De estar ciente, né? Sampajanya é a compreensão clara do que está acontecendo. Então, você treina a mente nisso antes. Primeiramente, você treina nisso. เมื่อเราศึกษาเรื่องนี้เข้าใจแล้วเราก็จะได้เรียกหาข้อธรรมกรรมฐานมาปฏิบัติ Então, tendo estudado isso, tendo praticado isso de maneira satisfatória, então você pode escolher um aspecto do Dharma para tomar como sua prática. ทำกรรมฐานมาปฏิบัติที่พุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ก็40 ข้อก็มากมายเรียกให้ถูกจริตนิสัยของบุคคลปฏิบัติ Então, você pode escolher entre os 40 diferentes tipos de prática que o Buda declarou declarou 40 tipos de prática para que um fosse para atender as pessoas que têm diferentes tipos de personalidade. การจิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง E assim a pessoa conseguir facilmente estabelecer a mente dela, pacificar a mente dela, estabelecer a mente em samadhi. Então esse é um assunto importante. วันนี้เมื่อเรามาศึกษาเรื่องอย่างนี้แล้ว เราควรศึกษาเรื่องจริตของตนเองให้รู้จักจริตของตนเอง
Para você conseguir estudar esse assunto, você vai precisar primeiro estudar como é que é a sua personalidade, como é que é o seu comportamento. ถ้าเรามีราคะจริตมันก็จะมีทุกคนรักสวยรักงามเป็นธรรมดาคนที่มีความรักสวยรักงามเป็นคนที่มีราคะจริต Então, se a pessoa é do tipo a tendência ao desejo, né, que é algo que todo mundo tem, né? A pessoa tem a característica de gostar de coisas agradáveis, coisas belas e agradáveis, né? Quando a pessoa tem essa tendência mental, então ela é chamada, ela tem a inclinação ao desejo. มันนี่บางคนนั้นก็มีโทสะจริตเป็นคนที่โกรธง่ายพูดอะไรนิดหน่อยมันจะโกรธง่าย Já outras pessoas têm inclinação à raiva, são pessoas que ficam com raiva facilmente. Qualquer coisinha que dizem para ela já explode em ódio, em raiva. ตนเองนี่เป็นคนมีโทสะจริตในตนเองอันนี้บางคนก็โมหะจริตคือเหมือนคนที่ไม่มีวิชาความรู้ Então, essa é a pessoa que tem inclinação à raiva. E tem outras pessoas que têm inclinação à delusão. São as pessoas que não têm conhecimento, não têm sabedoria. มนต์อากาศไม่รู้จักจะเอาอะไรเดี๋ยวคนปัญญานั้นไม่ค่อยมีปัญญา Elas não conseguem, elas não sabem o que fazer, né? Elas são pessoas que não têm sabedoria. ภาวนาต้องให้รู้จักว่าโอ้ทุกคนมันก็มีโมหะจริตที่ความหลงนั่นเอง Então, todo mundo tem um pouco dessa característica, né? Que é a delusão mental. ก็คือคนไม่มีปัญญาเรียกว่าโมหะจริต Então, a pessoa que não tem sabedoria é chamado tem a tendência à delusão. มันนี่วิตกจริตมันคือวิตกวิจารณ์ไม่มั่นใจ เจ้าก็ทำกรรมฐานข้อไหนเป็นคนที่ไม่มั่นใจ E aí tem um tipo de pessoa que tem a tendência à preocupação. Ela não consegue se decidir. Ela está sempre incerta. Ela não sabe que objeto de meditação ela deve tomar. จะเรียกวิตกจริตอันนี้พุทธิจริตนั่นเองคือบุคคลที่ศึกษามามากนั้นบางคนอาจจะไปหลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์หลายคณาจารย์แต่ก็ได้ศึกษาทั้งการอ่านหนังสือตำรับตำราศึกษาอภิธรรมก็ดี Tá? A pessoa que tem a tendência a agitação, confusão mental, já são as pessoas que estudaram muito. Tipo, estudaram com vários mestres, vários mosteiros, estudaram o Abhidhamma, estudaram várias escrituras. อื่นก็ดีหลักในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปศึกษาหลายลัทธิหลายครูหลายอาจารย์ E tendo estudado tudo sobre o budismo, elas ainda seguem em frente e vão estudar outras religiões também. Vários mestres, vários professores. มาแต่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนเองไม่สงบเขาเรียกพุทธจริต Mas todo esse conhecimento não ajuda a mente dela a se pacificar, né? Essa é uma pessoa que tem a tendência à confusão mental. อันนี้ศรัทธาจริตตัวนี้ ก็เป็นคนที่เชื่อง่ายพูดอะไรเชื่อง่ายๆ Já a pessoa que tem inclinação à fé, ela acredita facilmente, né? Qualquer coisa que as pessoas dizem, ela acredita. ยังไม่ได้พิจารณาเลยเชื่อเลยเขาเรียกว่าศรัทธาจริต Então, sem antes contemplar, investigar, ela simplesmente vai em frente e acredita, né? Então é uma pessoa que tem inclinação à fé. นี่เรามาพิจารณาดูจริตของตนเองมันตั้งแต่ราคะจริตเราเป็นคนที่มีราคะจริตหรือต้องไต่ตรองดูก่อนนี่เราเป็นคนมีโทสะจริตหรือนี่เราเป็นคนมีโมหะจริต Então nós temos que investigar a si mesmo e tentar identificar qual é a nossa inclinação mental, né? A mais predominante, a inclinação mental ao desejo, à raiva, à delusão. นี่เราเป็นคนมีศรัทธาจริต
หรือจะปลุกคนเราเป็นคนที่พุทธิจริตนี้เราเป็นคนที่วิตกจริต Ou nós somos uma pessoa que tem inclinação à fé, ou inclinação à confusão mental, ou inclinação à preocupação. อย่างมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้อยู่ในตัวเราในจิตใจของเราและต้องพยายามที่จะดูว่าตนเองตกอยู่ในจริตอะไร Então, desses deve ser o mais predominante na nossa mente, né? Então nós temos que investigar a si mesmo e descobrir, né, qual é a nossa tendência mais predominante. เข้าใจในเรื่องนี้แล้ววันนี้สมมติเรามีราคะจริตรักทุกสิ่งทุกอย่างรักสวยรักงามตลอดอันนี้เราจะเรียกกรรมฐานให้ปฏิบัติก็คือต้องพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐาน Então, se a gente vê que a nossa mente tem inclinação ao desejo, ela é pegada a coisas belas e agradáveis, então a gente tem que tomar o objeto de meditação, o tema de meditação de Asubha. จะให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานสุภะแปลว่าสวยอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งาม Então, tudo que você olha em termos de Asubha. Então, Subha significa belo, Asubha significa não belo. ไม่น่าชอบใจอันนี้เป็นเรื่องแก้ไขของผู้ที่เอาไปเชิญราคะจริต Nada, não belo, não agradável, né? Esse é um jeito é um antídoto para a pessoa que tem a tendência ao desejo. ไม่เจริญนี่ใจจะไม่สงบจะหลงเพลิดเพลินอยู่แต่ถ้าโทสะจริตเรามีความโกรธง่ายเราก็ต้องเจริญเมตตา Mas se a pessoa tem a tendência à raiva, né? Ela fica com raiva muito fácil, né? Então ela tem que desenvolver metta. เมตตาเป็นเครื่องจะทำให้จิตใจสงบได้นี่เรียกกรรมฐานให้ถูกจริต Então a metta vai conseguir, o bem-querer, né? Vai fazer a mente dela se pacificar facilmente, né? Então nesse caso é a prática apropriada à característica dessa pessoa. ถ้าเราโมหะจริตเป็นคนที่หลงคนที่ลุ่มหลงง่ายก็คือต้องอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์เพื่อจะได้ไปพบหาครูบาอาจารย์ Se a pessoa tem tendência à delusão, ela facilmente se perde, se engana facilmente, então ela tem que estar sempre perto de um professor. Tem que procurar um professor e viver perto dele. ท่านก็จะให้อุบายในการปฏิบัติของตน Para que então ele dê para essa pessoa, né, a técnica, a prática, o caminho da meditação, da prática. ที่มีศรัทธาจริตเชื่อง่ายๆก็ต้องให้เชื่อพระรัตนตรัย Se a pessoa tem inclinação à fé, a pessoa ela acredita facilmente, né? Então ela tem que tomar como meditação as 3 joias. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลูกศรัทธาตนเองให้เชื่อเรื่องนี้คือเจริญพุทโธนะ Então ela toma o Buda, o Dhamma e a Sangha como objeto da sua fé, né? Então ela pode, por exemplo, praticar a recitação do mantra Buddho. เจริญพุทโธไม่สงบก็เจริญธรรมโมธรรมะก็ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญสังโฆเรียนเป็นพระอริยสงฆ์เป็นข้อบริกรรม Se ela tentar o mantra Buddho e a mente não ficar pacífica, ela pode tentar Dhammo, né, que é o ensinamento do Buda, ou então Sangho, que é a sanga de seres iluminados como objeto de meditação. มีศรัทธาจริตวันนี้ผู้ที่มีพุทธิจริตได้ศึกษามามากเรียนตำรับตำรามามากหลายครูหลายอาจารย์ไปวัดไปวาหลายวัด A pessoa que tem a inclinação à confusão mental, a pessoa que estudou em muitos mosteiros diferentes, vários mestres, vários professores. ได้ข้อธรรมกรรมฐานแต่ละวัดต่างๆกันเพราะมันมีทั้ง40ข้อ
แล้วแต่อาจารย์องค์ไหนเพิ่นจะฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านได้สงบในข้อนั้นท่านก็จะสอนข้อนั้นนะองค์นั้น Então, a pessoa, cada lugar que ela vai, ela aprende um tipo diferente de meditação, né? Então, onde quer que ela vá, o professor daquele local ensina a meditação da maneira que foi útil para ele, né? A maneira como ele conseguiu pacificar a mente, ele ensina para as demais pessoas. จริตของท่านมีจิตใจสงบง่ายแต่บัดนี้เรามันไม่สงบที่บัดนี้ถ้าท่านให้เราจึงได้เรียกให้มันถูกจริตของตนเอง Então, ele ensina aquilo que ele praticou e facilmente pacificou a mente dele, né? Mas aí, quando a gente pratica aquilo que ele ensina, nossa mente não fica pacífica, não. Então, significa que aquele tipo de meditação não é compatível com a nossa inclinação mental. คำว่าพุทธิจริตต้องเจริญไตรลักษณ์ก่อนเนาะเป็นข้อธรรมกรรมฐานดูอะไรให้เห็นไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งนั้นไปยึดเป็นทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาผู้ที่มีพุทธิจริต Então, uma pessoa que tem esse tipo de inclinação mental, ela deveria desenvolver a contemplação das três características, né? Enxergar tudo como impermanente, tudo que você se apega é sofrimento, e nada, não tem nem eu em lugar algum, né? Nenhum Dhamma possui um eu, uma personalidade. รักเอาเป็นอารมณ์จึงจะควบคุมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ Ela usa as três características como objetos de meditação para conseguir manter a mente dela pacífica e alcançar samadhi. ผู้ที่วิตกจริตตัวนี้คือวิตกวิจารณ์ว่าจะเอากรรมฐานข้อไหนจึงจะฝึกจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องตัดสินใจเลยจะเอากรรมฐานข้อไหนจะเอาลมหายใจเข้าออก A pessoa que tem inclinação mental a preocupação, não consegue tomar uma decisão, né, qual o melhor objeto de meditação para pacificar a minha mente. Então ela tem que decidir, pegar um único objeto de meditação, quer seja a respiração entrando e saindo. เอาลมหายใจเข้าออกกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ตั้งใจทดลองปฏิบัติลองดูจริงๆมัน Ou então pregar a respiração entrando e saindo em conjunto com a recitação de Buddho, né? Conforme uma pessoa inspira, ela recita Buddho, e quando ela expira, recita Dho, né? Então ela escolhe um tipo de prática e ela então realmente tem que pegar essa prática e botar ela para funcionar. เอาจาก5 เดือน 6 เดือนทำจริงนะมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติอยู่เวลาทำงานก็ทำเวลาเลิกจากงานมีช่องว่างก็ปฏิบัติ E aí então ela pega aquilo para valer, quer dizer 5, 6 meses, né? Sempre que ela tem um tempo livre, ela realmente se esforça em praticar aquilo. ก็จะสามารถฝึกหัดจิตใจของตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าถูกกับจริตของตนเองได้ Se ela conseguir então pacificar a mente dela, então você pode dizer que aquele tipo de meditação estava apropriado à personalidade dela. ให้สงบเลยมันจิตใจเนี่ยเอาลมหายใจเข้าออกก็ไม่สงบต้องเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานข้อใหม่ Mas se ela não conseguiu pacificar em nada a mente dela, né, usando a respiração, ela não conseguiu pacificar a mente, então ela tem que pegar um novo objeto de meditação. จริตไม่ถูกจริตของตนเองนะถ้าถูกกับจริตของตนเองจิตใจสงบเร็วจิตใจของคุณเนี่ยตอนนี้สำคัญมากในเรื่องกรรมฐาน Então, se aquele objeto de meditação tivesse apropriado à sua mente se pacificaria rapidamente. Então, isso é algo importante. ถ้ารู้จักจริตของตนเองจะเป็นเรื่องสำคัญ É importante conhecer a sua inclinação mental. ที่สัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่จะให้สงบแต่มันก็ไม่สงบเพราะมันไม่ถูกจริตท่าน Se você tem sati, sampajanya presentes e administrando a mente,
e ainda assim a mente não se pacifica, é porque o objeto de meditação não está correto. เหตุฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจจริตของตนเองถ้าเข้าใจจริตของตนเองเราก็เรียกกรรมฐานให้ถูกจริต Então nós temos que compreender qual é a nossa inclinação, nossa tendência mental, e para poder escolher a prática de meditação que esteja de acordo com aquilo. นี้อย่างมาปฏิบัติทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็ดีนั้นเคยบำเพ็ญมาก่อนแต่อดีตนะชาติก่อนวันนี้มันไม่ถูกข้อธรรมกรรมฐานเดิมของตนเองฝึกเอาไว้ Então, quer seja leigos ou monges que já vêm praticando há muitas vidas, eles têm que retomar aquele mesmo objeto de meditação que eles praticaram em vidas anteriores. จำเป็นต้องเรียกมันถ้าถูกข้อธรรมกรรมฐานที่เคยบำเพ็ญมาแต่ก่อนจะสงบเร็วมากทีเดียว Ele tem que chamar de volta aquela prática, né? Se ele conseguir achar a prática que ele realizou em vidas passadas, a mente dele vai se pacificar muito rápido. ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องการปฏิบัติเหตุฉะนั้นเราไปหาหลายครูหลายอาจารย์ไม่ต้องไปคิดกับหลายขั้นข้อธรรมกรรมฐานคิดแต่ละข้อละข้อปฏิบัติลองดูถ้าเราปฏิบัติข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนถูกจริตนิสัยของตนเองทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิดีเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยน Então, existem muitos mestres, muitos professores, a gente não precisa ficar se preocupando demais com diferentes tipos de prática e ficar desperdiçar muito tempo tentando adivinhar essas coisas, né? Então, assim que você encontrar um objeto de meditação que você vê que pacifica a sua mente, então você deve ficar com aquele objeto de meditação e não mudar para outro. ฐานเลยไปหาอาจารย์ตรงไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าต้องเจริญก็ทำกรรมฐานคนเดิมให้จิตใจสงบเป็นสมาธิถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วนั่นเราฟังทุกอาจารย์ Então, você não deve mudar de professor, né? Se você encontrar um objeto de meditação que pacificou a sua mente, então você tem que ficar com aquele objeto de meditação, né? E se você conseguir pacificar a mente, você consegue ouvir o ensinamento de qualquer mestre. Todo o ensinamento de qualquer mestre vai fazer sentido para você. ฟังทุกอาจารย์เลยไปหาวัดไหนอาจารย์ตรงไหนเทศฟังได้ทั้งนั้นเลยฟังทุกอาจารย์เป็นคนฉลาดในการฟัง Então, qualquer professor que você for procurar ouvir o ensinamento dele, você vai conseguir escutar. Você vai ver que ele também é hábil em explicar o Dharma. หน้าที่จะฟังเทคนิคของท่านที่ท่านละกิเลสแบบไหนแต่ละองค์ละองค์แล้วก็ฟังแล้วมาพินิจพิจารณาตามที่ท่านสอนสามารถที่จะขัดเกลากิเลสของตนเองได้ E aí, se você escutar o ensinamento dele, né? No momento que ele está, enquanto ele vai ensinando, você vai ser capaz de remover as quilesas da sua mente. เพราะทุกองค์เนี่ยไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งจะถูกเทียบถูกกับจริตของเรากำลังติดกิเลสข้อนั้นอยู่แต่ว่าให้วางแบบไหนแก้แบบไหนปล่อยวางทิ้งไปยังไงมีอุบายยังไงเราจะได้สุตามยปัญญาคือการฟังปัญญาจะเกิดขึ้น Então, porque desses professores sempre vai estar ensinando algo que é de acordo com que a nossa experiência, né? E talvez nós estejamos trabalhando justamente aquele aspecto do Dharma, né? Quando ele ensina, né? Como a método para abrir mão, o método para renunciar, o método para purificar a mente daquele objeto. Então você vai ganhar sabedoria através de ouvir o Dharma, né? Que é chamado Sutta Maya Panya. ขันมันเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจในจริตของตนเองเพื่อจะเรียกกรรมฐานที่อุบายที่ให้นั้นจะได้ตั้งใจปฏิบัติให้ฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่าย Então peço que vocês aprendam, né, sobre sua própria inclinação mental para que você possa escolher o objeto de meditação correto, né,
para sua mente, então você consiga pacificar a mente facilmente. แบบนี้เมื่อเราจะปฏิบัตินั่งภาวนาหาสถานที่อาจจะเป็นอยู่ที่สงบที่วัดก็ดีหรือที่บ้านของตนเองก็ดีหรือที่ทำงานของตนเองถ้าเรามีช่องว่างเมื่อไหร่เราก็ตั้งใจปฏิบัติ Então é também importante você buscar um local pacífico, quer seja no mosteiro, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, né? Quando você tiver um tempo livre, então você tenta praticar a meditação. การจะปฏิบัติทำสมาธินั่นก็คือว่าเมื่อเรานั่งเข้าไปเรียบร้อยจะนั่งขัดสมาธิก็ดีจะนั่งแบบไหนที่เรานั่งสบายที่สุดนั่งได้ทนที่สุดควรที่จะนั่งแบบนั้น E com relação à postura de meditação, qualquer postura que você consiga se sentar, né? E se sentir confortável, então você pode usar aquela postura. ถ้าร่างกายของบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เหตุฉะนั้นควรที่จะนั่งเก้าอี้ก็ได้อย่างนี้เพราะเราจะฝึกที่จิตใจเราไม่ได้ฝึกที่ร่างกายของเรากัน Então, se alguém tem algum problema físico, então a pessoa pode sentar na cadeira, porque no final das contas nós estamos treinando a mente, não o corpo. ถ้าหากเราไปบังคับกันนั่งแบบเดียวเลยอย่างนี้ก็ร่างกายของบุคคลมันขัดข้องมันนั่งมาดามเจ็บปวดมีเวทนามากมันจะนั่งไปไม่ได้ Se a gente for obrigar todo mundo a usar exatamente a mesma postura, então quando a pessoa não tem um problema físico, aquela postura vai gerar muita dor e sofrimento para ela. Então ela não vai conseguir permanecer sentada. ว่านั่งแบบไหนที่ตนเองได้นั่งได้ทนนั่งได้สบายตั้งกายให้ตรงๆดำรงสติให้มั่นและหลับตาเบา Então sente-se da maneira que seu corpo se sinta mais consiga aguentar. Aí você senta com a coluna ereta, né? E fecha os olhos suavemente. ๆทีนี้การที่จะควบคุมจิตใจของเราพอเรารู้แล้วว่าจิตคือความคิดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเราจะควบคุมจิตของเราที่คิดให้คิดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน Então a gente procura controlar a nossa mente, né? Usando Sati e Sampajanya. Sati é a capacidade de estar ciente, de lembrar, né? E Sampajanya a compreensão clara. Então você procura usando Sati e Sampajanya, você procura manter a sua mente, o pensamento no objeto de meditação que você escolheu. การที่เราจะควบคุมจิตของเราให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราได้ข้อธรรมกรรมฐานแล้วเราต้องละอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างต้องปล่อยวางหมด Então, para que a gente consiga manter a mente no objeto de meditação que a gente escolheu, a gente precisa abandonar o passado, abrir mão de tudo que já passou. เรื่องอะไรก็ช่างที่มันผ่านมาแล้วแต่จะทำสมาธิต้องปล่อยวางหมด Então, não importa que assunto seja, né? Aquilo que já se foi, se a pessoa vai praticar Samadhi, ela tem que abandonar tudo aquilo. เรื่องที่เป็นอนาคตเหมือนสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะเดินทางข้างหน้าหรือจะทำกิจการงานอะไรทุกอย่างในข้างหน้าก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันไม่ต้องเอามาคิดเวลาเราจะขยับเราจะฝึกจิตของเราให้สงบ Com relação ao futuro é a mesma coisa. Uma viagem que você vai fazer, algum trabalho que você tem que realizar, você tem que abrir mão de tudo isso. Tem que abrir mão de pensar em qualquer assunto desse quando você vai tentar pacificar a sua mente. ทั้งละทั้งอดีตอนาคตได้แล้วเป็นตัวสำคัญที่สุดวันนี้เราก็มาดูปัจจุบันธรรมว่าจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเราจะนำจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานเช่น Então, abrir mão do passado e do futuro é algo muito importante, né? Tendo feito isso, então você procura olhar onde é que está a minha mente no momento presente. Então você toma a sua mente e coloca ela sobre o objeto de meditação que você escolheu. ออกถ้าจิตของเรามาจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกเราก็หายใจให้สบายสบายนอกจากสบายก็ต้องหายใจให้สบายตั้งกายให้ตรงๆ Então, quando você está meditando, você procura olhar onde é que está a minha mente no momento presente. Então você toma a sua mente e coloca ela sobre o objeto de meditação que você escolheu. หายใจให้สบายสบายๆ Então, หายใจให้สบายตั้งกายให้ตรงๆ Então,
Então, se você escolheu a respiração, então você coloca a sua mente sobre a respiração e deixa a respiração fluir tranquilamente, né? Mantenha a respiração tranquila, mantenha o corpo ereto. สติให้มันแล้วหลับตาเบาๆวันนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรานุ่งเครื่องนุ่งห่มมันฟิตเกินไปนะมันจะทำให้ทุกขเวทนาได้ง่ายควรที่จะผ่อนคลายเครื่องนุ่งห่มให้หลวมๆเพื่อไม่ให้มันรัดตั้งกาย E aí você também pode observar, ver se a roupa que você está vestindo não está muito apertada, né? Então não está oprimindo o seu corpo, né? Então, se for o caso, tem que soltar a roupa, usar uma roupa mais leve, mais frouxa, para que não oprima o corpo. ไม่มีเวทนารบกวนเวลาทำสมาธินี่ก็เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน E aí não vai ter nenhuma sensação te incomodando na hora de praticar a meditação, né? Isso também é um ponto importante. วันนี้เราจึงน้อมจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน การละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตได้เวลานั่งเข้าไปนี่จะมีนิวรณธรรมคำว่านิวรณธรรมก็คือจิตใจของเรานั้นจะมีกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้น Então, aí você toma o seu objeto de meditação, né? E quando você foca a mente no objeto de meditação, é possível que surja alguns obstáculos, né, nivaranas, né, na sua mente. กำลังนั่งคุมจิตกันจิตมันอยากไปเพลิดเพลินไปดูหนังดูลิเกละครฟังเพลงอะไรต่างๆเพลิดเพลินในกามารมณ์ Então, o primeiro obstáculo que pode surgir é o desejo sensorial. A mente quer ir se divertir, quer se distrair assistindo um filme, assistindo um show, ouvindo música. Ela quer se distrair com estímulo sensorial. อันนี้ก็ต้องอาศัยอย่างเดียวก็คืออาศัยอสุภกรรมฐานนั่นเองเพื่อจะตัดออกไป Então, a única coisa que consegue vencer isso é a contemplação de Asubha. É a única coisa capaz de vencer essa tendência da mente. จะปฏิบัติฝึกหัดจิตใจแล้วก็ควบคุมจิตใจของเราถ้ามันเป็นพยาบาทนิวรณ์มันไปนั่งเข้าไปแล้วมันมีโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรเราก็ได้แผ่เมตตาแก้ไข Agora, se você senta e surge a mente de irritação, de raiva, de desejo de vingança, de rancor, né? Então você tem que usar a prática de metta para conseguir vencer isso. นิวรณ์ข้อนี้เมื่อจิตใจของเราแผ่เมตตาให้คนที่เป็นคู่อริกันจนว่าจิตใจของเรานั้นมีเมตตาเขาไม่โกรธไม่เกลียดเขานิวรณ์ข้อนี้ก็จะดับไป Quando a gente manda metta para a pessoa que é nossa inimiga, né, aquele obstáculo mental cessa. อันนี้ทีนมิทธานิวรณ์เกิดขึ้นเวลาเรานั่งง่วงเหงาหาวนอนพอนั่งเข้าไปอย่างง่วงเหงาหาวนอนเหมือนไม่เคยได้นอนสักทีเวลาไม่นั่งสมาธิมันก็ไม่ง่วงนอนเวลาไปนั่งสมาธิมันง่วงนอนข้อนี้เราต้องพิจารณาว่ามันง่วงนอนเพราะอะไร Então, outro obstáculo pode ser a sonolência, né? Se a pessoa, quando não está sentada em meditação, ela não sente sonolência, mas sempre que ela senta em meditação, surge a sonolência, né? Então, nesse caso, a pessoa tem que investigar e ver qual é a causa dessa sonolência. ลุกไปเอาน้ำล้างหน้าให้มันชื้นให้ก่อนถ้ามานั่งอีกง่วงอีกก็ลุกไปเอาน้ำลูบตัวให้มันชื้นก่อนถ้ามานั่งง่วงอีกลุกไปเดินจงกรมวิธี Então, se a pessoa está com sonolência, ela levanta e lava o rosto, né? E tenta sentar novamente. Se ainda assim está com sonolência, ela procura esticar, massagear o corpo dela para sentir mais, para despertar, né? Ficar o corpo mais energético. Se ainda assim ela está com sonolência, ela deve ir praticar a meditação andando. ลุกไปเดินจงกรมมันยังง่วงอยู่เดินจงกรมมานั่งอีก
เราต้องมาตรวจตาดูว่าเราทานอาหารมากหรือเราทานอาหารของมันทำให้เราง่วงเหงานี่ Quando ela pratica a meditação andando, ela ainda está com sono, ela tem que investigar, ver se ela comeu demais ou comeu comida muito gordurosa. ทานอาหารออกไปอาหารมันชนิดไหนก็แล้วแต่ต้องลดนักปฏิบัติไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปฉันสำหรับพระพอดีอันนี้ Então, se ela vê que é algo do tipo, então ela tem que diminuir aquele tipo de comida. Né? Então, a pessoa que é praticante não deveria comer dessa maneira. นั่งก็ยังง่วงอีกอยู่แล้วต้องมาตรวจตาดูว่า เราไม่ได้พักผ่อนนี่ทำงานมากหรือเดินทางไกลจะต้องมาดูตรงนี้แล้วถ้าเราเดินทางไกลมันต้องเพลียร่างกาย Ainda assim, ela está com sonolência, então ela deve investigar: será que eu não descansei o suficiente? Será que eu trabalhei muito ou fiz uma viagem longa? Né? Quando você faz uma viagem longa, é normal você estar cansado. มากไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็อ่อนเพลียมันก็ง่วงถ้าชนิดนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วมันง่วงนอนเพลียก็ถ้าเราจะนอนมันจะต้อง Então, se o corpo estiver cansado, estiver assim, exausto, né? Então você vai sentindo sonolência também, né? Então, quando é assim, você tem que deitar para descansar. ทำกรรมฐานมานอนจนมันหลับเขาก็ทำกรรมฐานเมื่อตื่นขึ้นมันชื่นแล้วตีหนึ่งตีสองก็ตามมันต้องลุกปฏิบัติ Mas mesmo quando você vai deitar para dormir, você ainda deita, ainda continua praticando meditação, mesmo deitado. E aí, quando você acordar às 2 ou 3 da manhã, você logo levanta e volta à sua prática. อีกแล้วพักอีกแล้วอันนี้วิธีแก้ความง่วงทำให้ตัวเองมันชื่นขึ้น É assim que você vence a sonolência, né? E deixa a mente desperta. วันนี้อุตจักกุกุจจานิวรณ์เกิดขึ้นนั่งทำสมาธิควบคุมจิตใจของตนเองอยู่กับก็ทำกรรมฐานไม่ได้จิตก็วิ่งออกไปตลอด Então, já a pessoa que tem a tendência à agitação mental, quando ela sente para praticar a meditação, a mente não fica no objeto de meditação, ela fica sempre correndo para outros lugares. ขึ้นมาก็วิ่งออกไปดึงกลับขึ้นมาก็วิ่งออกไปเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านและนี่เป็นข้อสำคัญมาก Então, você puxa a mente de volta, ela foge novamente. Você puxa ela de volta, ela foge novamente. Então, essa é a mente confusa, né? Isso é algo importante. จิตของเราฟุ้งซ่านเราต้องอาศัยสติสัมปชัญญะติดตามจิตของเรา Quando nossa mente é confusa, assim, nós temos que usar sati e sampajanya para seguir a mente. ติดตามไปจิตมันคิดไปไหนตามไปมันดึงขึ้นมาหาว่าทำกรรมฐานคิดไปเรื่องใหม่คิดไปที่ใหม่ตาม Então, quando a mente ela foge, vai pensar em outros assuntos, você fica ali acompanhando a mente pensando em outros assuntos. Aí você puxa ela de volta para o seu objeto de meditação, ela foge novamente para um outro assunto. Aí você vai seguindo atrás, vai olhando qual é o assunto que ela fica pensando. เนี่ยมันก็วนไปวนมามันไปติดอยู่กับอะไรมันไปยึดกับอะไรเราก็จะรู้ว่ามันวนไปวนมาแล้วมันไปติดอะไร Então, nesse ir e vir, você acaba percebendo quais são os pontos em que sua mente se apega. Né? Ela fica indo e vindo sempre ao redor dos mesmos assuntos. ท่านไปยึดอยู่กับบ้านสมมติว่ายึดอยู่กับบ้านยึดกับรถอย่างหรือกับคนหรือกับสัตว์หรืออะไรต่างๆหรือกับสมบัติเงินทอง Então, ela fica apegada, tá preocupada, tá apegada à casa, ao carro, às pessoas, aos bens materiais, o dinheiro. ไม่รู้ว่าจิตของเราไปยึดอย่างเดียวสมมติยึดบ้านเนี่ยนะยึดอยู่บ้านเราจะได้ซักถามจิตเราจะฝึกให้ได้พักผ่อนได้อยู่สงบทำไมถึงมันยึดบ้านเนี่ยยึดอยู่กับบ้านเราก็ต้องขู่ว่าไม่ยึดทำไมบ้านจะให้อยู่สงบทำให้จิตใจสงบสบายเป็นบ้านของเธอหรือจะได้ถาม
Então, por exemplo, se a mente está apegada à casa em que você mora, né, você pode refletir, né? Pô, eu estou aqui tentando classificar a minha mente e a mente fica pensando a respeito dessa casa, né? Sendo que essa casa é justamente para gerar bem-estar para minha mente e ela está impedindo que eu tenha bem-estar. สติสัมปชัญญะถามจิตที่ความระลึกเป็นสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับสิ่งนี้สองตัวนี้เหมือนกับพ่อกับแม่ซักถามลูกมันอันนี้ก็แปลว่า Então, você usa sati e sampajanya para investigar a mente, né? Você questiona a mente, né? É como se fosse o pai e a mãe questionando o filho. จิตมันว่าเป็นบ้านของตนเองบ้านของเรา แล้วก็ชักถามจิตอีกทีว่าเมื่อเราตายไปเราจะเอาบ้านไปด้วยได้มั้ง Então, você investiga, né? Essa mente está apegada à minha casa. Essa casa me pertence. Mas quando eu morrer, eu vou conseguir levar essa casa junto? เราติดรถเราจะเอารถไปด้วยได้ไหมมีใครบ้างเขาตายเอาบ้านไปด้วยมีใครบ้างตายเขาเอารถไปด้วยเอาสมบัติอะไรไปด้วย Então, se é um carro, né? Quando eu morrer, eu vou conseguir levar esse carro, né? Já houve alguma vez alguém que morreu e levou a casa junto, levou o carro junto, ou qualquer bem material junto? มันจะตอบมาว่าอย่างไงจิตถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้มายุ่งทำไมเนาะจะให้สงบให้พักผ่อนให้สบาย Então, quando a mente responder, né? Não, não tem como levar isso junto. Não tem como levar isso junto, então para que ficar preocupado com isso, né? Aí você deixa aquele assunto de lado, né, e deixa a mente pacífica. อันนี้ก็เลยควบคุมจิตใจของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน E aí mantenha sua mente no objeto de meditação. วันนี้เรามาทำความเข้าใจให้รู้ว่า จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่สงบดังได้กล่าวมานี้ ต้องขู่จิตที่ควรขู่ว่าจิตไม่สงบจิตที่ควรข่มควรประคองเอาไว้คือจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็ควบคุมดูแลจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราไว้ไม่ให้ออกจากสมาธิเรียกจิตที่ควรข่มทั้งข่ม Então, aí, assim você vê, né, que a mente que a gente quer desenvolver samadhi, essa mente tem que ser controlada, ela tem que ser guiada, né? Quando você guia a mente até ela conseguir alcançar a samadhi, você tem que sempre guiando a mente para que ela permaneça em samadhi. Então, vamos parar por aqui agora, a gente continua semana que vem.